الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد، فلما وعد يونس بن متى قومه بالعذاب بعد 3 أيام إن لم يؤمنوا، وخرج من بينهم مغاضبا لهم بسبب كفرهم وإصرارهم وتماديهم في غيهم وضلالهم، سار حتى وصل إلى شاطئ البحر، فوجد قوما في سفينة في البحر، فطلب من أهلها أن يركبوه معهم، فتوسموا فيه خيرا فأركبوه معهم في السفينة. Yunus, fils de Matta, a menacé son peuple d'un châtiment qui allait les atteindre au bout de 3 jours, s'ils ne devenaient pas croyants. Il les quitta, car ils n'étaient pas du tout satisfaits de leur état de non-croyance. Ils étaient des gens qui persistaient dans leur égarement. Il les quitta et il partit jusqu'à parvenir au bord de l'eau, et là, il trouva des gens à bord d'un navire. Il leur demanda d'embarquer avec eux. Ils virent qu'il avait un bel aspect, et ils l'emmenèrent avec eux à bord. وسارت بهم السفينة تشق عباب البحر، فلما توسطوا البحر جاءت الرياح الشديدة وهاج البحر بهم واضطرب بشدة حتى وجلت القلوب. Une fois le navire en pleine mer, traversant les vagues, une grande tempête s'éleva. La mer devenue tumultueuse, les gens prirent peur à bord du navire. فقال من في السفينة إن فينا صاحب ذنب، فأسهموا واقترعوا فيما بينهم على أن من يقع عليه السهم يلقونه في البحر. Ceux qui étaient à bord du navire se dirent: il y a certainement parmi nous quelqu'un qui a commis un péché. Nous allons tirer un nom, et celui dont le nom est tiré sera jeté dans l'eau. فلما اقترعوا وقع السهم على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، ولكن لما توسموا فيه خيرا لم يسمحوا لأنفسهم أن يلقوه في البحر. Quand ils tirèrent un nom, ce fut celui de Yunus, le prophète de Dieu. Mais comme ils avaient pensé du bien de lui, ils ne s'autorisèrent pas de le jeter dans la mer. فأعادوا القرعة ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر يونس عليه السلام ليلقي بنفسه في البحر، فأبوا عليه ذلك لما عرفوا منه خيرا. Ils tirèrent à nouveau un nom, et ce fut encore le sien. Yunus alayhi salam s'apprêta alors à se jeter dans la mer. Mais les passagers du navire refusèrent cela, car ils pensaient vraiment du bien de lui. ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت القرعة عليه أيضا. Ils tirèrent à nouveau un nom, et ce fut encore une fois le sien.
فما كان من يونس عليه السلام إلا أن ألقى بنفسه في البحر، لأنه كان يعتقد أنه لا يصيبه هلاك بالغرق، فلا يجوز أن يظن أن ذلك انتحار منه عليه الصلاة والسلام. Yunus, alayhi salam, se jeta par-dessus bord. Et il avait pour croyance que rien de mal n'allait le toucher, qu'il n'allait pas se noyer. En effet, il n'est pas permis de croire que c'était un suicide de sa part. لأن الانتحار أكبر الجرائم بعد الكفر، وذلك مستحيل على الأنبياء. En effet, le suicide, c'est le plus grave des crimes après la mécréance. Et le suicide est impossible pour les prophètes. وعلى هذا يحمل ما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتر الوحي عنه في أوائل البعثة هم أن يلقي بنفسه من ذروة الجبل، ولم يكن همه بذلك إلا لتخفيف شدة الوجد الذي حصل له من إبطاء الوحي عليه، لا للانتحار. C'est ainsi qu'on explique ce qui a été rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari, lorsqu'au tout début de sa mission de prophète, la révélation s'était faite attendre. Le messager sallallahu alayhi wa sallam avait éprouvé ce besoin de recevoir à nouveau la révélation, et ce n'était pas pour se suicider qu'il voulait se lancer du haut d'une montagne. فإنه حصل لكثير من الأولياء أنهم مشوا على الماء ولم يغرقوا، فمن حمل ما ورد في البخاري من هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتحر فقد كفر. Il est arrivé pour de nombreux saints de marcher sur l'eau, sans se noyer pour autant. Celui qui prétend que le hadith de Al-Bukhari veut dire que le messager voulait se suicider, celui-là, ce n'est pas un musulman. وعندما ألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر وكل الله تبارك وتعالى به حوتا كبيرا فالتقمه وابتلعه ابتلاء له على تركه قومه الذين أغضبوه دون إذن. Lorsque Yunus, alayhi salam, s'est jeté à l'eau, Allah tabaraka wa ta'ala a chargé pour lui un gros cétacé qu'il a avalé. Et c'était une épreuve pour Yunus, car il avait laissé son peuple sans avoir reçu la permission de les quitter. فدخل نبي الله يونس عليه السلام إلى جوف الحوت تحفه عناية الله حتى صار وهو في بطن الحوت في ظلمات حالكة ومدلهمة ثلاث، وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. Yunus, alayhi salam, se retrouva ainsi à l'intérieur de ce cétacé. Allah l'a protégé et il se retrouvait dans trois obscurités. La première, c'était l'obscurité de la nuit. La deuxième, c'était l'obscurité de la mer. Et la troisième, c'était l'obscurité du ventre du cétacé. ثم أن الحوت بقدرة الله تعالى لم يضر يونس عليه السلام ولم يجرحه ولم يخدش له لحما ولم يكسر له عظما. Par ailleurs, c'est bien par la toute-puissance de Allah que Yunus n'a subi aucune nuisance de la part de ce cétacé
Il n'a pas eu de blessure sur son corps et il n'a pas eu d'eau brisée. وسار الحوت وفي جوفه يونس عليه السلام يشق به عباب البحر حتى انتهى به إلى أعماق المياه في البحر. Le cétacé a nagé et Younous était à l'intérieur. Il est arrivé ainsi dans les profondeurs de la mer. وهناك سمع يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت حسا وأصواتا غريبة فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. Alors qu'il était dans les profondeurs, Younous, alayhi salatu wassalam, a entendu des bruits qui étaient étranges. Il s'était demandé en son fort intérieur qu'est-ce que cela pouvait être. Et Allah lui a révélé, alors qu'il était à l'intérieur du cétacé, que ce qu'il entendait n'était autre que les paroles de glorification de Dieu de la part des animaux de la mer. فما كان من نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت وفي تلك الظلمات المدلهمة إلا أن أخذ يدعو الله عز وجل ويستغفره ويسبحه تبارك وتعالى. Younous, alayhi salam, alors qu'il était à l'intérieur du cétacé, dans cette obscurité qui l'enveloppait, s'est mis à invoquer Allah et à lui demander le pardon. قائلا عليه السلام ما ورد عنه في القرآن الكريم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Et c'est dans Surat Al-Anbiya, la ayah 87, que Allah nous apprend ce que Younous, alayhi salam, avait dit alors qu'il était à l'intérieur de ce cétacé. Cette invocation, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. وسمعت ملائكة السماء تسبيحه لله عز وجل وسألوا الله تعالى أن يفرج الضيق عنه واستجاب الله تعالى دعاءه ونجاه من الغم والكرب والضيق الذي وقع فيه. Les anges du ciel entendirent les évocations de Younous et ils demandèrent à Dieu de le délivrer de son tourment. Allah a exaucé l'invocation de Younous et l'a délivré de cette terrible épreuve. استجاب الله تعالى دعاءه لأنه كان من المسبحين له في بطن الحوت والذاكرين. Allah a exaucé Younous et il lui a accordé ce qu'il voulait, car malgré la situation difficile, malgré le fait de se retrouver à l'intérieur de ce cétacé, Younous continuait à évoquer Dieu. وأمر الله تعالى الحوت أن يلقيه في البر فألقاه الحوت بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه أشجار والأرض التي لا يتوارى فيها بشجر ولا بغيره. Allah a ordonné au cétacé de délivrer Younous et de le laisser à même le sol sur terre, dans un endroit qui ne comportait pas d'arbres. ويونس عليه السلام مريض ضعيف وقد مكث نبي الله يونس
عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت 3 أيام، وقيل 7 أيام، وقيل غير ذلك. Quand il s'est retrouvé sur la terre ferme, Yunus alayhi salam était affaibli et malade. Il a été dit qu'il est resté 3 jours à l'intérieur du cétacé, d'autres ont dit 7 jours, et il y a eu d'autres avis encore. Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma adkhilna al-jannah. Ô Allah, fais-nous entrer au paradis, fais-nous entrer au paradis, fais-nous entrer au paradis. Allahumma ajirna min al-nar, Allahumma ajirna min al-nar, Allahumma ajirna min al-nar. Ô Allah, fais-nous éviter l'enfer, fais-nous éviter l'enfer, fais-nous éviter l'enfer. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.